વલસાડના ડુંગરી નજીક આવેલા કેએફસી ફરી વિવાદમાં બિલીમોરાના એક ગ્રાહકને પીરસાયું કાચું ચિકન અને તેમાં દેખાયું બ્લડ. ₹379નું નવું હોટ એન્ડ ક્રિસ્પી ચિકન ઓર્ડર કરનાર અનિકેત ગુપ્તાનો આક્ષેપ ખાવાની સાથે જ ખુલ્યો ચોંકાવનારો ભાંડાફોડ. ફરિયાદ કરતા સ્ટાફે યોગ્ય જવાબ આપ્યો નહીં, ઉલટું અસભ્ય વર્તનનો આરોપ. ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ. લોકોમાં ભારે રોષ. મોટો સવાલ, ફૂડ સેફ્ટી માત્ર કાગળ પર જ છે કે બ્રાન્ડના નામે ગ્રાહકોની તંદુરસ્તી સાથે રમાય છે? હવે નજર ફૂડ વિભાગ શું કાર્યવાહી કરે છે. અહેવાલ ભાવેશ રાઠોડ, ગુજરાત સિક્યોર ન્યૂઝ, નવસારી. लोग नहीं बनाते, बोल दीजिए. ये सब वीडियो नहीं दे सकता। क्यों? आपको ध्यान डालना करना जॉब मेरी गलती नहीं है। नहीं, गलती न मेरी गलती है ना. जो आप लोग नहीं कर सकते। नहीं, गलती मेरी है ना. आपको बोला आपकी गलती है। नहीं तो आप क्या बोल रहे आपकी गलती हो? है। उसमें आपने देखा प्रोडक्ट में? सामने खड़े हैं, मैंने आपको खुद बोला आपकी गलती है। नहीं तो आप क्या बोल रहे हो कि आप नहीं बनाते हो? आपको मैंने एक बार बोला आपकी गलती है। KFC का ब्रांड आप KFC का जो हाँ या ना बोले, आप मैंने लेके आपको बोले. एक भी बार बोला आपकी गलती है। नहीं, आप मुद्दा मत बदलिए. जो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कौन बनाता है? ये फ्रोजन आता है पीछे से, हाँ ठीक है। हाँ हम यहाँ पे सिर्फ फ्राई करते हैं। हाँ, फ्राई करते हैं जी. तो ये गलती किसकी है? गलती हमारी है। हाँ हम फ्राई करते हैं। हाँ.